و ایزار خورز نز نقطه کشته بازونگه نو خبر دیم اینفورماسیون را وقت آبونه صبرتن آبونه فیره Na Respublike Mace Bazajrek Telosens voduna nalkauzan tamužne pošline Fiden. Fëntesem janë dvarej aksenadun transportel skinvala e zavgjika me marsrutel bilitar svëdzen fundse dhe sume. Kjaru me faut kenens, dëminise astev kakskule calse kenen kustetel. Ivgëdas vëresi Federacji Fafel der Kutta beste ettemetsi bazarek telastoj udun tamužne pošline. Në Respublike Kuhtari vegat calder me archajt të ceme khusar i rëstune saribor kuttoj ku i vëtse fituntej. U I fedel swaga bafes tercet dika bërë meje. Davarte erchte Atsaugazni Respublike Berek keyfezin arxiste uy enerazı dinat sevzerin kutta serçtem. Atsuquttak bastu do Resi Federatsiya Xusari Rstometsi bazayrek telas sevins vudun tamoshni poshline keyfezin arx der uyme. Respublike Kuxtaregat sal derme kusta atsı probleme askutsa kanenil. Atsaugazı keron ekonomikon ray reste minister Qutayte Sermet ama Resi Federatsiya ekonomikon ray reste minister Khadivak Dmitri Volvach se kuxta bafestoy davarte bazar kanene rejimi fedel duwe بسته تخیصات تخسن بافس كبازرد ما إيفن دينت دباخسن فدل سواغيل. Итогом работы между руководствами Российской Федерации и Республики Южная Осетия стало подписание протокола о внесении изменений в соглашение о режиме торговли товарами, которое предполагает снятие вывозных пошлин при вывозе товаров с территории Российской Федерации на территорию Республики Южная Осетия. Wagaverdneri degen batsed yetexe ویما ایون دینت دباخستن فادات راتسن Respublika Amaliya gençte kust ferog der kenenen eksporton poşline seri bargund kayırtsidiste u megeske. Atsı kuttak taban davzen Respublika etstavartavay kenen цвуду нерхте фаслам der kenenel. Предлагаем субъектам предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, устанавливать цены с учетом отмены вывозных пошлин. Suaga normete xaun Resi Federatsiya Respublika Metsi Bazajrek telas sevens vudume kedsten nefitsiste tamužni pošline. Svidar gondercidiste Bazajrek te duwe numxagde kedstenem last sevziste enne pošline bafidgiye. Fıtsag numxagde Bazajrekten ennemen qa gozen Respublika midek kagon payda kenenen azı midek tsas qawısı quraqs babel vart kenen. Bazajrekte numxag dimelen benegay bazunga ve venis ekonomikon rareste ministradı saytıl. Bazırtistela xaribatar nultatta taksana информацию равах дабун. Tamožne pošlinjata naludzen khusar i rëstum me se bazajrek telasens udunen. U I fedel I preskonferenci restegjë fikusin kutta tamožne komitete serdar Cucit Aleksandar. U I kutbanësën kutta fteme farstas kotsa gercet varesia kolegjetime ne patsa khode serglavegje bazar të ferce. Tamužnejun komitete serdar Cucit Aleksandar je preskonferenci restegjë žurnalisten razërta në Respublika me në refestemet se bazajrek telasësa udunen tamužnejun pošline fidin kajnal gavzen u të khaj. Asav gazı ve Resi Federatsi xitsavad eksportun pošline të bakut të bire bazajrekten. Ene bëndugrunej sərxte fezin ırgdar kenenay midekkagun bazarat baqa kanenen insanen. Atsu o gavert bandefte xustari rëstunen ama abxazmet se тавар теластуй u të ərxtil. Значит, сегодня выпустили первую экспортную декларацию из Российской Федерации в Республике Южная Осетия, которая оформилась без пошлины. Преимущество данного соглашения позволяет, значит, не оплачивать экспортную пошлину, как бы для нас, для товаров, которые будут оформляться в Республике Южная Осетия, есть преференция, которой мы можем воспользоваться, и пошлина для них будет нулевая, то есть без экспортной пошлины. Tamužnejun komitete serdar bonsan kutta zərgəvərəsiya kollegatime Respublikaya Prezident Qagluytu alanı əmar xayda festivagan farstız kutsagırsıd duamin duun artıkkəgəm ozı kərun. Благодаря президента Республики Южная Осетия, его конструктивной подходе с российскими коллегами удалось договориться, и результатом этого стало подписание 30 декабря 2023 года соглашение, протокол к соглашению о режиме торговли товарами
который позволит и в будущем освободить Республику Южная Осетия от любых пошлин, которые Россия может ввести и в будущем. Цուցիտ Ալեքսանդր Մոյան խաստան բովտ տոզաղգաներեր աստաջոմալի վակկանջը քրդիոտ մագասկա անաբրուկ իրախոսay տոմուժնես ֆիդորգանանիս դեկլարացիան կադմա բոզոյրակտ յումիոգ արղ ֆուն սադա մին սոմայ ֆլդար նավո ուադ ամալի վակկանջը քրդիոտ մագասկա կոմիտետ սատտաու ոմանիա դեկլարացիս ֆիդորկանն ամա консультацион ախոս боканымма. И с сегодняшнего дня, значит, все товары, которые будут поступать из Российской Федерации в Республику Южная Осетия, будут оформляться без экспортной пошлины. И в связи с этим хотелось бы обратиться к нашим предпринимателям, которые необоснованно часто завышают цены на свои товары, чтобы более ответственные сейчас подходили к формированию цен. Taможnaya komiteti Serdar Morozır daracı etilun spirtlosunu qıttacı taможnaya sıvavar sevzerdu ildar. Katsilastoy xussari jistunay attamam. Spirta guraqsты da padayvud дуэн фунзмин литрай фалдар. Появилась информация о том, что на границе между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией поймали спирт, контрабанду, да. Но уточняя эту информацию, значит, я пришел к мнению, что информация неправильно подана, потому что был такой инцидент еще в 2022 году, когда в Республику Южная Осетия ввезли спирт этиловый, из него, значит, сделали, со слов предпринимателей, сделали из него фармацевтическую субстанцию и экспортировали его в Российскую Федерацию. Значит, Федеральная таможенная служба назначила экспертизы. Экспертиза показала, что она не соответствует заявленному. И импортер данного товара, они начали судиться с Федеральной таможенной службой, и импортер выиграл. Вот. И после решения суда была попытка ввоза еще в 2023 году. Пресс-конференции фауды таможенный комитеты Сардар Бонсон Кутозагеневсис сакухты оскутсо каненсы куттактан бонтыст. Удун аввахсра стаджи хурзырдам кай бондовзысты. Фалхасадун аворты архтыл. Джута Оксана газеты Елена газеттаты Сармат телекомпания ир информацион равахт абун. Автомобилун транспорта управление разамынат кытфекусин кутта автомей фантасам январай фазнар дарвадзан ахсинадун транспорта билет арх цкинвалай завджикама. وی باستو ارتاجار اما فساورت خیت کیفزناق درسته ویمه. ارتاق اما فساورت خیت آرخ کیفزناق در اومگس که فنتسمیان وارای تخین والای زواج قوم اخسنادون ترانسپورت آتسابنار خوزن فوند سدسومه. یا فزناق کنن ود انا من قبق ومن من خرس تاثیر استسته. اما نبون کدود ویاس فسته در کود تماس پراتیس ساختوینن کستواتم. Мы при цене 400 рублей платили за солярку 43 рубля в 2021 году, то сейчас она стоит 65 рублей. Считайте, что на 50% больше. С ГСМ одно дело. Резко подорожали цены на запасные части. Это уже не в процентах, это уже в разы они подорожали. Так, если взять, вот, например, автошины, если вот на Владикавказской машине мы, чтобы заменить автошины, тратили около 20 тысяч, то сейчас уже более 50 тысяч. Кузуна мафтамана республика автобуста парк рагай уснук канинок. Нер растаджи эксплуатации чи суц автобуста арах фихаленс. Форд маршрут und taxi takata нер растаджи кусен заджи кама фихаленс و سباقه و صالتك كان مع رستوف مع أرفيتن. У нас работают по маршруту автобусы, микроавтобусы марки Ford. Их даже во Владикавказе не ремонтируют, потому что у них там нету таких машин. Мы вынуждены их иногда возить на ремонт до минеральных вод. Поддержание этих машин в технически исправном состоянии требует очень больших денежных вложений. Вот из этих 3 машин Ford Transit, которые у нас есть, вот недавно нам правительство, только с помощью правительства мы сейчас вот отремонтируем одну машину, у него двигатель вышел из строя, и там требовались большие денежные средства. Республиканя химидак автобусу рейста нафазнар дарузсты. Аппат рейста дар цавзсты арвалбонун режиме. Змагур растаджт хинвала заджи қамма фатсаунз ду автобуса сардта артам. Чет қотерегина гаситарсен кумаритата Фатима информацион равахт. Абун.
Keruma fout kenens de menisiqe astakok skola tsaltseken kostata ama nog akharak ori skola zauta batsavdiste tsaltsekun klestem. Naridegen kostata feste skola dua velazgıl. ورختره کوکویتان جیله ریپورتاژه. Тюмени состакок сколой карума вахадза канен салца канен кустата аману кори скола заутаса охорма аревналдеса нук салца кунд бастахая. Цхинвал район администрации кухтари ва гадована фамагаска араши та скола салца канен кустатам аревналту и вода за карун. Хацрастач хатан та сахвас фаифтуй харзорастер цедестегласта ама гари дурта. Раифтуй ламинат сахорстуй култа ама саю хайлта бандахтуй абойта. Наридаган ол салца канен кустата фейсе дуа алацагал. Район администрации кустасайраг аудинек тайсаю آخر گاباز پرابلمت هم امبالون گستارد از داخل آخر پروسیسن امبالون فادت تسارازم بانسان کتو رایون администрации. В Цинальском районе было отремонтировано 4 школы. Хетагуровская, Бецкая, Бикарская и Дминиская. В данный момент находимся в Бикарской школе. Здесь отремонтировали 2 этажа с кабинетами. 3 этаж частично. На 24 год у нас остается коридор 3 этажа и наружная сторона. Будем делать дефектные акты и будем работать дальше в 2024 году. Скола агос мидяги рагай вот салца каринок ама арашта баку той намш ченко захтан скола кусак джигола тагиви. Ремонт каринок савди третий этаж, мене второй этаж, учительский, директор кабинет, завуч кабинет. Mesela ремонт гутти сацарам бира табах куштатасты, парай застарсты, фахуздарсты. Элмасманım мене на руксата дарку сарозик. Первый, второй этаж хотя. Веб нужно фахуздару дойд. Мидяк кагун арастадон кустата фавон кусысты эртик кагвалазыжы дар. Колкойтан жила медой теринат комаритет Фатима информацион равахт абун. Ivrodoze karun mechar ratsed duamin dun separamazı nesani vek jambonte çine kalendar. Yaftaru falloy veteran qada khazara deskwert kusak kwezirte Piotr. Uyma fand kana azı karun duamin dun fanza mazan dar axam çine kalendar rawazın. Informații am măhoră pasahadun comitetățau ga ază karun măhoră rawaqta duami dünçip param azan zardıl daram bunta aman nisani vaqjin çawte fadil stule çine kalendar. Amma ba kasanis nimbastak tezin gun çiuetse goymakte tsardama arxay de fadil tsiberzunanta. Ermajta ravart ersidiste karadzi fadil mayta ama buntam gaska. Yaftaru falloy veteran xussariristun qada xazarat zgoxt kusak kwezirte Piotr. Ivrosidis Avdamoze, de kokta juende samozna na juende samona. Tu watchine krotse die werden stilfta. Da je formatom fejven. Zijn goed. Menadam tana kalendarchu, ne kalendar. Hakzan domera sarazan. Adam en sönder rozadu. Madam organizatste bira tawacham kalendarta. Kharz rozda sibezen, da sarazan. ما باید تو ناراض من هفته خود بزاخت یافته ارتازه را وقتو نیرون بزاگله استاد همون هفته فورش ساگدام کنم آمدان گورتم جه ورسکتا بیرت سر مدام از مزونو یرشتون خبرت تساودون خورش رایفتم تایا ورسکم ما خسر دستم وزیفسته میوازم آلاز در Ermena festagrat sparmasazan muz kalendar menabun. Kwezirte Piotr nefista duen funçinece ve dune ertinda siste axam zerdil daran bunte kalendarta. Fitza kalendarın mexoreratı duemi nevdamazı. Kaseratı disatsa historia. Az üçün gutaxastun bibliotekaya farsımma. Mama mi üçün nigr vaxalta vrec sagavudi xandis nostalni kalendar. Raxastun uçuştuk zafiyettu naybudar ma yarıştar nazarda mafatid isma ermak emidak şudi. Yutemal navadi fala almal timal. Ma ertem bil kuttun ermak. Zarun patçuk gazet bibliotekay raçtun. Nahudu nafatim bil kuttun yuçaldara zırmaçta. Kusartem bil kuttun. Atsa nımnukur kuttun. Basabah hastun izdatil istam.
Kalindar afterbana sankutozakeyam aham kalindar tsetta u duemin duvin fenzem azender. Ama mechor ratsavzen atse azekarun anama kavagiven zinateyam با خسته نفسته. گویزرت پیادر مانفستا تسمدی سونچینک فندم اپتر زونون امان برد گند و دون و دست فتزکته. کتسه و زنگند ایرده اخسنا دا یو کنه اینک آبازه. پالیتیکه، سپورت، کولتوره امفستونک آبسته استر انتسته کمن ود آخم آدای مکتت ساردوان داگت خی. Tempel kort kalendaren, vad det ofett och kurmak har ofett sagade mag jagam det sa det direktor kana skola direktor masa tempel kort vad under men han uczycilik manaj masa hitsa grochtun گویزرت پیادر قده خزاراد فکوس تا فنزای آز برد. یک استراید تا قدگس خدیوگه امسخست کستوات دیرکترونگ. اپد آساستس کد تو موارزون کست اما کستون بیره کاتجناده مکتیمن بانسان کد تاوی. گویزرت پیادران لور درست قده خزارات زگوخت کوسجه اما ریسپوبلیگه کست ویدیران کاتجنمده. Alle varsunai razmatse specialistia professionalun fadece fedel yafi paynektene fista gannek Çinek Respublika Husariristuna qade xazarat zgoxt kuşete ye. Makat xarazı kuştun mazıttun Çinemiz zgoxt kuşçita. Duvada iyanda sevdist maslar tabbil kuttu sahta biografiyata. Madun xedara oxtun Çinek man yafi tarjmukta. Edortarma. Darben derçivit tarroxtun, adaptat tarroxtun funj massatçidege. Funçinik ta kad xazorada xaxroxtun naqdistim. İnna tam darben dertim otolistim. Haftam ayumakostim. Çin kasagama Pyotr'num xursun gundu kod İran evzagıl zırdbitta arazak afteder. Zırdbitta arastavudun zavgar rastak mexor zediste binatun rawadatte. Koste vetiramatsı mdiskane bazılta embertkane madar. Nere rastaje yaxazaris das simbert gunnve. Katsita arastiste min fonsada ama duva min khaye. Yu ahamnev armbert kanenil yanatsa maye bert. Duva simbert gunnve filder ta balavar kutta yaxiwatan ama yimgertten. Fidan azak izirte پیوتر اما فستگ نانی تاسیاتن یومه مخور رات سوزن نوکچینک کس فسترست خیده کاتک استای نومل پریمی لاوریات دل و دون نره رسته جستت سپور دو آدای ماجه تبل تلویرا استاد زاور کمریتات فاتیما اینفارماسیون را وقت آبون Դարտար բոզունգեուտն Ռեսպուբլիկայի սուտկե դերղը ծախան բոնղադուձան ուիմը Znawara rajony udzan Ivgosest bunej 2 gradusy wozol chseweta func wardza mit. Dzał rajony Ivgosest bunej 4 gradusy wozol chseweta chses. Koysayder Ivgosest bunej 6 gradusy wozol chseweta ovd wardza mit. Leningor rajony Ivgosest bunej 2 gradusy wozol chseweta 4 wardza mit. Республика столица Цхинвала дарвзан Ивгосест, буnej 2 градуса возол, рсевета цепор, вордзан мит. Алхе будесту нобун хоберта, народов финбалд мейфира.